Formal na gipirmahan ng Memorandum of Agreement tali sa National Commission on Indigenous Peoples ug Philippine Fiber Industry Development Authority niadtong Marso 12, 2026 sa syudad sa Baywan aron mapaligo ng panagiusa sa ahensya sa gobyerno sa pagpalambo sa panghinabuhian sa indigenous cultural communities ug indigenous peoples or ICCs or IPs pinaagi sa pagpauswag sa fiber industry. Ang maong kasabutan nagtinguha nga mas mapalambo ang panginabuhian sa komunidad sa mga lumad pinaagi sa pagpaligon sa fiber industry, usa ka sektor nga dugay ng kabahin sa tradisyon, kahibalo ug panginabuhian sa daghang indigenous peoples. Gani sa mensahe ni PhilFIDA Executive Director Arnold L. Atienza, ang kamahinungdanon sa lig-on nga kolaborasyon sa mga institusyon aron masiguro ang nagpadayong pag-uswag sa fiber industry nga direkta usab makabenepisyo sa mga komunidad sa mga lumad. Nagpahayag usab og ligon nga suporta ug kooperasyon ang lokal nga pangagamhanan sa liderato ni Mayor John T. Raymond Jr. sa mga programa nga nagpalambo sa kahimtang sa mga indigenous people. Sumala niya ang panagtinabangay sa mga ahensya ug lokal nga gobyerno importante aron mapaduol ang mga oportunidad sa panginabuhian ngadto sa komunidad sa mga lumad. Sa pagtapos sa programa, gipasalamatan sa mga opisyal sa NCIP ang tanan nga partner agencies ug lokal nga mga lideres nga nagpakita og suporta og inisyatibo. Ang maong kasabutan gilauman nga magpaligon sa panginabuhian, mapasiugda ang inklusibong kalambuan ug maghatag og mas ligon nga kaugmaon alang sa mga indigenous peoples. Gikan sa Media Bureau kini si Jonah May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.